Otro jueves más con el Inside de Star Citizen. En este caso es The Gun of the Trolley. En el arma, fuera de Trolley, no sé. Esto ya sí que no sé. Bueno, vamos a ver de qué va el asunto. So I've been looking forward to announce this for quite some time now. Active Feature Team is breaking out into vehicles. I'm aware that sounds a little odd. Give me a sec to explain. So Active Feature Team traditionally has numerous... Momento. I'm aware that Active Feature Team is... So I've been looking forward to announce this for quite some time now. Active Feature Team is breaking out into vehicles. I'm aware that sounds a little odd. Vale, el Active Feature Team, el equipo de características de actor, está trabajando en vehículos y dice, creo que eso puede sonar un poco raro, pero deja que os lo explique, ¿no? Es lo que comenta. Give me a sec to explain. So Active Feature Team traditionally has numerous irons in the fire, some very large, some small. That said, all of them add to the wider canvas. Having the PU as a live game gives us a unique opportunity for not just the development of an MMO. The PU is all games combined, effectively. The PU gives us something unique in that we can reach out and ask people to test our features. Bueno, dice que el tema del Persistent Universe, que es una pasada, que es todos los juegos en uno, que es un entorno donde pueden probar todas las características. That feedback early on allows us to iterate, so it's great all round for all the games we're making. So one of the features we're working on right now is Mounted Gun. First glance, the feature may seem somewhat familiar in that we have a Gatling Gun on the side of the Valkyrie already. The issue with the current implementation of that is that it's leveraging the ship turret system. This new feature changes that up. We've implemented it in a way that's both sort of physically accurate, but also gives a much better player experience in terms of the mounted gun. So there are two modes. Claro, lo que está diciendo es que ahora mismo, que están trabajando en el tema de las armas montadas, como ya vimos en el ROMO. Está diciendo que ahora mismo la implementación que hay en realidad en lo que sería la Valkyria, que tiene un arma de este tipo, está basado en la mecánica de torretas y que eso va a cambiar, que esta mecánica es distinta. Lo que le va a hacer algo más creíble y bueno, pues una experiencia más agradable para el jugador. With mounted gun, there's what you'd consider the ready state, where you're just holding the grip as if you had a weapon in a stocked mode. We didn't want to give the impression or the feel of the gun being bolted to the front of the camera, so there's a definite sense of weight and a slight delay in the direction that your gun points to with your character catching up. Dice que no quieren que tengamos la sensación de que cuando te pongas con el arma esté pegada a la cámara, o sea, simplemente tengas una cámara que se mueva, sino que por eso tienes esos movimientos que se mueven un poco lateral cuando mueves el arma y demás, para dar esa sensación de que es un arma montada. In addition to that, though, we have ADS mode, which you'll be familiar with just FPS shooters in general and Star Citizen with FPS weapons. That gives more finer control, and obviously you're zoomed in, you're looking down the barrel of the weapon. So the first iteration. Claro, y además dice que tenemos control de ADS, o sea, apuntado de ADS, que es aim down sight, que es así, aim down sight, o sea, apuntar debajo de la mira, ¿no? Que te puedes pegar ahí, que es algo que no tenemos en una torreta. Y que, bueno, pues ahora tu puntería más fina, ¿no? Más afinada. We're bringing you a Gatling Gun. That's going to be the only weapon available. Just convenient sort of ad hoc locations for you guys to give it a try and see what you think and give us feedback. Not just going to be Gatling guns. The intention is to provide a sort of ad hoc. Obviously, you're zoomed in. You're looking down the barrel of the weapon. So the first iteration, we're bringing you a Gatling gun. That's going to be the only weapon available. Just convenient sort of ad hoc locations for you guys to give it a try and see what you think and give us feedback. Not just going to be Gatling guns. The intention is to provide a wide range of weapons. So you're aware of how many weapons we have on our ships. Imagine that on a mounted gun. But moving forward, there's other iterations of the feature we want to make. Possibility of the locations, especially in Squadron and in Theatres of War, you're going to see them cropping up all over the place. So the sky's the limit in terms of the feature, I think. Another feature we're working on, and in fact we've worked on this feature for a little while now, is force reactions. And in this iteration... Vale, está diciendo de las armas montadas que no solo... Bueno, a ver cómo lo hacen, ¿no? Dice que van a estar en varios sitios de Escuadrón 42 y demás también. Y aparte nos dice que vamos a poder... que va a haber variedad de armas para las armas montadas.
que le vamos a poder poner cualquier tipo de arma de tamaño 1 de cualquier nave. Y bueno, pues que nos imaginemos las posibilidades, ¿no? Pues imaginaos las NBD, los cañones, cualquier cosa, ¿no? Y ahora pues nos van a hablar de las Force Reactions, que es el tema de cuando los jugadores se sienten empujados y demás, pues por un escopetazo o cosas por el estilo, ¿no? We're introducing staggers. Stagger really introduces Piraxer pregunta dónde será eso. Bueno, eso es en uno de los desguaces. Puedes ir si quieres a Reclamation and Disposal en Hearthstone, ahí lo puedes ver. just an extra layer into the combat experience. It's not something that's as disruptive as being knocked down. Espera. Lo que pasa es que ahí había un búnker. Un momento. Es que ahora que te acabo de leer, quieto parado. Un momento. Another feature we're working on, and in fact we've worked on this feature for a little while now, is force reactions. Claro, Another esta feature zona de aquí. all over the place. Ahora vamos a las Force Reactions. Esta zona de aquí. Esta zona aquí simplemente es el bioma basura y un búnker y ya está. Esto es en Hearthstone, evidentemente. No, es el bioma basura simplemente. No es un desguace ni nada. Bueno, ya veremos. Igual si es un desguace. Ya veremos. No sé dónde será la ubicación. Vamos a seguir con las Force Reactions que acabo de cortar aquí el directo a lo loco. Staggers. Stagger really introduces just an extra layer into the combat experience. It's not something that's as disruptive as being knocked down, but it is something noticeable and visceral when you're shot, say, from a 50 cal pistol or a bearing shotgun. You're going to notice it. The intent has been to just flesh out the whole force reactions feature. We've now got a complete range of severities from being hit from shotguns, pistols, sniper rifles, etc. On top of that, ships make use of this, so it's no longer a case of a slight flinch or a fall in your arse. You can now stagger as a result of your buddy pilot ramming into the nearest station whilst taking off. Vale, dice que bueno, que están añadiendo todo un tema de variedades a las Force Reactions para los diferentes tipos de disparos, desde rifles de asalto a francotiradores a pistolas, ¿no? De poder hacer así con la cabeza o en el hombro, que te pegas en el hombro, ¿no? Todo ese tipo de cosas que están metiendo. Están metiendo más reacciones de las que hay ahora mismo. Again, as mentioned, our feature team is breaking out into vehicles, and I can excitingly announce that our first vehicle will be a cargo trolley. Vale. Hostia, qué guapo. Nuestro primer vehículo, dice del Action Feature Team, va a ser un carrito de carga. Esto es un cargo trolley. Bien. LOL. Star Citizen is many things. I didn't think we'd get to the point where it's Jackass in space, but now we have opportunities. So the feature we're working on is trolley push pull. Believe me, it does actually afford us quite a few things for the game. For one, it allows us to do cool things like pile corpses onto trolleys and push them around. Who doesn't want to do that? Vale, está diciendo de que ahora podemos tener nuestra versión de Jackass, de lo de ir en el carrito de supermercado y liar la parda en el de Star Citizen. Y que bueno, que ahora podemos utilizarlo para llevar cadáveres. ¿Quién no quiere hacer eso? Dice, ¿no? No, Jared, I'm sorry. There's not the ability to jump up on the back and ride it down a hill. Not in this version, at least, anyway. There is, however, the potential for races. If you and a friend want to push each other around, I can see a new bracket in the Daymar Rally. LOL. As a feature, it's Están proponiendo también que se haga un Daymar Rally de carritos. been really interesting because we've taken the approach of making it physically accurate. You have little coastal wheels that spin and rotate based on how you're pushing it. If you've ever pushed a trolley cart around a supermarket, you'll know how that goes. But it also expands our toolbox for level designers. Imagine any FPS or third-person game without some sort of push block you can push around and climb on top of. Not for 3.13, but moving forward, the intent is to make use of them in various delivery missions and whatnot. And then beyond that, we'll see NPCs and players using them to sort of push cargo around. At a later date, that's going to be a key component in terms of your day-to-day life as moving things around with your ship. Dice que estamos, bueno, que en el futuro pues habrá también misiones de entrega con ese tipo de carritos y demás. En vez de cajitas vamos a entregar carritos.
Y también veremos a NPCs moviendo objetos de este estilo para poder hacer pues tareas alrededor de nuestra nave y demás. En el futuro pues veremos ese tipo de usos. Y también pues el tema de cómo se movían las ruedas y todo eso que puede dar, bueno, pues que se mueve parecido a lo que sería pues un carrito de supermercado. Si alguien ha estado en un supermercado, dice, ya sabrá de qué va el tema. Y también el hecho de que pues habilita nuevas posibilidades para FPS, para poder empujar o tirar de objetos y más cosas, o subirte encima. So that's 3 of the features that our feature team are working on, coming to you soon in 3.13. It's gratifying to know that you're working on features that are not just for one game, but for also Squadron 42, Theaters of War, and the PU. And obviously, once you guys have had a chance to give feedback, it does open up far more possibilities for people putting videos on Reddit, which is obviously one of the reasons I'm making this game. Joder, vaya trolaco el fulano. Dice que bueno, que espera que estas características también se van a utilizar para, o estas cosas, implementaciones nuevas también se van a poder utilizar para Squadron 42 y que es importante poder trabajar en 2 juegos al mismo tiempo. Y que no puede esperar a ver el feedback y a ver los vídeos que sube la peña en Reddit, que es uno de los motivos por los que le encanta trabajar en este juego y se parte el fulano. The symbiotic nature of developing multiple games in simultaneous fashion means that testing for one is often testing for all. And through these new additions to Star Citizen, the same functionalities are also added to Theaters of War and Squadron 42. And if maybe shopping carts and mounted machine guns aren't your thing, note, ask Chris about shopping carts on mounted machine guns. We've got a sprint report for you full of environmental goodness. Let's take a look. Tenemos un sprint report de entornos, bueno, de maravillas del entorno, supongo. Let's start things off by checking back in with the continuing development of ship-to-station docking, which, after passing its go, no-go last week, has now moved into the final art phase where teams will begin working on things like the final levels of detail, signage, and overall polish in the month ahead. Now, while this certainly looks great already, it has been, as is usual with any brand new workflow, a bit of a setup challenge to get the animations working just the way we'd like. Bueno, están comentando de que, bueno, que estamos viendo el pase final de arte de lo que sería el docking, que el trabajo continúa con el tema de la cartelería, el diseño de los interiores y tal, y que como con una nueva mecánica pues han tenido dificultades a la hora de poder hacer que la extensión, esa manera de extensión que tiene el Sega de forma correcta. But solid progress is being made, and the team looks forward to finishing this out with proper lighting and the big bulkhead doors in the coming weeks. The Planet Content team recently completed a sprint on a new type of harvestable being added to surfaces in the upcoming Alpha 3.13. The Deadness Root is a microalgae that was first discovered in the shallow coastlines of Terra Prime. Vale, dice que esto es un nuevo recolectable, que es un alga que fue descubierta por primera vez en Terra Prime, o no entiendo muy bien lo que ha dicho. A ver, un momento. ¿Dónde ha dicho? First discovered in the shallow coastlines of Terra Prime. En las costas de Terra Prime. O sea, es un alga básicamente. Now, although it is often used for cooking, Deadness can be most commonly found in medical products, thanks to its unique blend of nutrients. Bueno, pues ahí lo deja caer. Dice que se utiliza para cocinar, pero también es más conocida por sus propiedades medicinales. Ahí deja caer el crafteo y la ciencia, ¿no? Astute followers of the public roadmap may have noticed the continuing polish of planets and moons in the Stanton system over the last several patches, and work continues with this look at recent efforts on Lyria, where the team never quite felt it hit the internal benchmark they were looking for, but with updates to both the materials and asset packs is now closer than ever before. They're also working on a return to the... Lo que estábamos viendo antes era el trabajo que continúa haciendo el equipo en zonas de Stanton, y concretamente eso era hiela. El equipo no estaba todavía contento. Sigue empujando hiela, ¿no? Corals found around the oceans of Hurston that uses new scan data and includes fun additions like starfish, which I'm told will be sci-fi'd up a bit before release. Vale, estamos viendo ahí pues formaciones de coral en las costas de Hearthstone, y que además han metido también estrellitas de mar. Space starfish, coming at ya.
It's also important to note that a placement pass is still pending, so none of this should be quite as dense when you see it in Alpha 3.13. Fingers crossed. Looking a bit farther ahead, whiteboxing continues of several of the colonialism outpost buildings we've seen concepted over the last several months, using the idea of a small home as their starting point. You can see things like the standalone battery pack, the rooftop solar panels, and life support units. Vale, bueno, solo lo entendemos todos, ¿no? Creo. Esto sería un pack de batería. O sea, están intentando hacer lo que serían las casas, que por cierto, lo que vimos antes de Corales dice que no, que va a ser menos denso de lo que vimos allí, porque allí están en pruebas. Y que aquí estamos viendo cómo, partiendo de la base de hacer una pequeña construcción, ¿okay? de un hogar básico, pues le van añadiendo cosas. Esa es la idea, ¿no? Y en este caso pues tenemos un paquete de baterías, paneles solares y un equipo de soporte de vida. They've also begun to box out the small garage unit that can comfortably fit an Ursa rover, as well as a ladder up to the roof because we're always thinking about advanced traversal options. Vale, dice que bueno, que estamos viendo un garaje donde se puede acomodar perfectamente un Ursa y una escalera en el techo para siempre pues para oportunidades más oportunidades de travesía para los jugadores, de poder ir por más sitios. As well as some tests using the recently revealed terrain modification tool to see how the overall buildings work with the smoothing volumes. Internally, the team has also begun blocking out the social spaces, the brush extensions that connect each individual module, figuring out where they can hide the placement of viz areas and runtime probes so that they don't create visible seams for players to see, exploring the potential return of the conversation pit, because everything old becomes new again, hab units for players to decorate and store items, and this party in the bathroom. There's a seashells joke here. LOL. Bueno, están, bueno, como veis, preparando todos los interiores y tal. Y bueno, ha comentado una cosa y tal, y posibilidades de objetos para decorar por los jugadores. Eso es lo que ha comentado. Y bueno, aquí está bromeando con que hay una fiesta en el baño y demás y tal. Party in the bathroom. There's a seashells joke here, but I'm not going to make it. Outside, pre-production has begun on materials explorations and defining exactly how these structures are constructed in the lore of our universe. Vale, estamos viendo que han empezado a definir cuáles van a ser los materiales que conforman el exterior de este tipo de construcciones y pues relacionado también, que esté relacionado también con el lore. From the foundation stones at the bottom and up through the various paint layers to exploring new types of hard surfaces for the interior edge wear effects, which are designed to remove sharp corners from every surface. It's a very different kind of building for Star Citizen, so the team is having a lot of fun exploring a more organic-looking structure all around. Dice que es o sea, que tratan de pulir todas las esquinas, de explorar nuevas superficies duras para el Star Citizen y que están siendo tipos divertidos para los desarrolladores y los creadores, los artistas de Star Citizen, porque están haciendo cosas nuevas. Teams have also begun the white box blockout for 2 new hospitals beginning their journey in the Resistant universe, including this look at the new Babbage Hospital, soon to be found beneath the Aspire Grand, with new Bab's trademark skylight looking out to the skyline above it, as well as a pharmacy where you can stack up on med pens, and eventually an ambulance drop-off point, which, given the way I play, I expect to use more often than not. Vale, lo que estamos viendo es el hospital que estará debajo del gran edificio de New Babbage y nos está comentando de que pues aquí podremos adquirir medpens y tendrán una zona también, una bahía desde la que podrán llegar ambulancias y dice Discolando que por su forma de jugar será algo que use bastante a menudo. Also in White Box Blockout is Orizon's Hospital, which won't be a part of its original release, but is expected in a subsequent drop later this year. También nos está hablando del hospital de Horizon, que dice que no va a estar en su primera liberación, pero lo hará eventualmente. Finally, a special treat from some of our team members in our new Montreal studio,
a look at initial blockout progress for a new Javelin Derelict being used as an onboarding testbed for artists and designers alike. Now this was a fun warm-up task. Esto tengo que pillarlo, chavales. Me cago en la leche. Oye, que la lío. Ya está, chavales. Disculpad. Uf, madre mía. Bueno, a ver que me centre. Disculpad, chicos. Bueno, que el nuevo estudio que tienen en Montreal están haciendo una nueva estructura para la Javelin y demás. La Javelin que está ahí estampada en Daymar. Allowed folks to learn the various ins and outs of our game engine, our workflow, and overall general process. Vale, para que nuestros colegas aprendan pues nuestro flujo, o sea, se adapten al flujo de trabajo que tienen en Cloud Imperium Games, dice, los colegas de ellos, del estudio de Montreal. Y bueno, pues ahí estamos viendo ya pues otro tipo de... La verdad es que esta Javelin tirada y es otro tipo de rollo ya. Now this was a fun warm-up task that allowed our new team members to learn the various ins and outs of our game engine, our workflow, and our overall development process. And it's delightful to see one of Star Citizen's earliest planet-side points of interest potentially evolve into so much more. Vale, dice que esto fue una buena experiencia, una buena oportunidad para que el equipo este de Montreal pues se pusiera al día con cómo trabajar con el motor gráfico que están utilizando en Imperium Games o en Lumberyard. Y fijaros, bueno, no sé si se puede llamar Lumberyard o Staryard porque eso ya... Y dice que es pues siempre maravilloso, ¿no? Impresionante el ver cómo una ubicación que lleva un tiempo en Star City va evolucionando de esta manera. Now, while this was originally just a test, it has inspired everyone that's seen it to explore this idea further later this year. So what did we learn this week? Well, we learned that with staggers and mounted weapons and push-pull trolleys, oh my, the actor feature team continues to delight each and every patch. That there's always room for new harvestables. The hospitals signal the next major step forward in the life and death struggles of Star Citizens in the persistent universe. And that there's no reason a crashed spaceship can't be just as awesome as a fully intact one. Don't forget to check out the return of Calling All Devs tomorrow with Richard Tyrer and more actor feature team goodness. And for Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. Maravilloso. Mañana dice que además no hay razón para que una nave destruida y accidentada no sea tan impresionante como una nave volando, ¿no? Y aparte de eso, comenta que mañana viene Richard, que Richard es el tipo que habla mucho
pero dice muchas cosas. Pero dice muchas cosas que son muy interesantes y muy rápido. Y mola, porque es el tipo que va a estar del Calling All Devs y que va a hacer el inventario físico. Mañana va a ser la hostia. Ese Calling All Devs. Va a ser la hostia. Y con esto, chavales, me voy a ir a cenar. Nos vemos ahora. Voy a cortar y voy a arrancar y me voy a cenar. Sí, por ese orden. Voy a decirle hola, reggae, jaja, jiji, y a Gánova y a ver qué opinan y ya. Ya. Ahora vengo.